Our future PBA players. Wow. So, ang ngalan sa ilang team is Batang Paglaom. So, taga Paglaom gid ang nakadaog. Congratulations, kids! Under 12 division. Di ba mga bata pa kayo pero nanay future? So, asa kayo lang mga parents, ani? Parents, please take a picture sa inyong mga anak. Okay, mga, paano siya? Proud moments. Wow. Of course, to be awarded by our PCRC officers together with our PCRC President, Mr. Jigger Villafranca, Mr. Philip Aton, Mr. Joel Salupan, Mr. Simugan, and Mr. Moralia. Also, basketball players, but ay nga mga PCRC officers.